jua-jua kekalangan di Tuhan, ijapa kita ringan. Cikatakan bujur man Tuhan, ersiteken pekan doa GWKP, tetap iara arak Tuhan semakang goseh kita, ibas pekan doa berngiwari si pelimaken, Kamis 5 Juni 2025. Kira-kira, mes semangat dengar kita ngikuti pekan doa ta? Iya, harusnya semangat. Sebab kata di bata, jauh lebih berharga asangkan emas entah pepira. Sebab kata di bata mesir bangsa kita pentar dalani kegeluhan enda. Maka guna ngorati kata di bata, mari ras kita ertoto kita. Isakan kami bujur man bandu Tuhan, keleng atendu tetap nemani geluh kami. Tuhan ati kami ngorati karena katandu. Kesahandu si badia si ngajari kami, berikan kami hikmat ras kepentarendu, gelah ibas tambah pemetah dengan pengertian kami, jadi kami pelaku firman Tuhan. Ibas gelar anakdu Tuhan Yesus Kristus kami rah ertoto. Amin. Kekelangan ni Tuhan, kata di bata si jadi bahan khotbah ta, ibuat erpalaskan Galatia 5 ayat 16 seh 26. Jana si jadi temanta ibas pekan doa bernisi pelimakan enda eme, meteruk ukur dengan ngasup engkuasai diri. Kekelangan ni Tuhan, secara pribadi, penggejapanku ibas ngoge temata enda, meteruk ukur dengan ngasup engkuasai diri, terkhusus ngasup engkuasai diri merupakan hal si mesra guna ilakukan. Sebab adila kenca ngasup engkuasai diri, ulihna tuhu bahaya. Bahaya mandiri sendiri, bagi bahaya man kak si dewan. Contoh, kai kenca ida tukur, kai kenca ida COD, kai kenca ida kredit, maka ulihna lebih besar pasak daripada tiang. Ikejar-kejar tukang kredit, sepot jantung, korban keluarga, kena cibiran sekelewat. Tapi di kune ngasup engkuasai diri, senembas memang nanam nala nyaman, tapi kedungenna ma bakini ulin. Maka gelas semakin terampil kita jadi pribadi si metruk ukur, ras ngasup engkuasai diri, erlajar kita, erpalaskan bahan khotbah ta, Galatia 5 ayat 16 seh 26. Galatia 5 ayat 16 seh 26 menurikan karena surat Rasul Paulus man perpulungan i Galatia. Galatia provinsi Roma i Asia kiti. Tujuan Rasul Paulus nulis surat man perpulungan Galatia guna mabai kala si enggo papa mulihkan ku kini teken si payo. Erkini teken si teguh man Yesus Kristus. Sebab kenca berita si meriah karena Yesus iajarkan dengan ialokan jelma sinteram si labo kalak Yahudi, turah penungkunan. Harus kin ngikutkan undang-undang Musa, maka banci jadi kalak Kristen si tuhu-tuhu. Ngikutkan undang-undang Musa salah sadana sunat. Maka penungkunan enda ijawab Rasul Paulus alu ngatakan lah perlu. Sebab sada ngenca syarat si payo jadi Kristen kini teken. Alu kini teken manusia iperdamaikan ras di bata. Maka labo soal sunat raslah sunat, sebab si penting nakel erkini teken man Yesus Kristus. Janah kini teken teridah arah nehken keleng ate. Tapi jawaban Rasul Paulus lid si nentangsa alu ngatakan maka manusia banci iperembakkan ras di bata harus patuh mengikutkan undang-undang Musa.
dengan galak si menentang Rasul Paulus EP meragukan kerasulan Paulus. Tentuna perdebatan enda banci erbansa kini teken perpulungan Galatia monce-once dengan terpengaruh. Maka guna meluruskan persoalan enda, si pemena si ilakokan Rasul Paulus membela dirina selaku Rasul Yesus Kristus mankala singatakan dirina labo Rasul. Alu menekankan maka ia idilo dibata jadi Rasul secara langsung ibas kuasa manusia, secara langsung labo ibas kuasa manusia nari. Jana tugasna si pemena guna kala silabo ka Yahudi. Jenari iturikan Rasul Paulus maka manusia iperdamaikan ras dibata alu kiritakan saja. Maka kencasie iteruskan Rasul Paulus alu nurikan erpalaskan Galatia 5 ayat 16 se 26. Nah, kekelangan Tuhan, Galatia 5 ayat 16 sah 26, emang nurikan karena kesaksi badia ras manusia. Ija sura-sura kesaksi badia, ras sura-sura perukuran manusia berbeda. Janah langen ca beda, tapi pe berlawanan dengan bermusuhan. Sebab adi perbahanan si erpalaskan sura-sura perukuran manusia erlua-lua. Nggesuh, lamatah mela, nembahman berhala, erbahan ilmu sihir, si musuhan, rubati, mecimberu, perampus, dengan kepentingan sena saja ngenca iyo kurina. Jenari erbahan perpecahan, mihak-mihak, rayo-wayo, si cian-cianan, si tokoh-tokohan meganjang ukur, pesta minum-minum seh mabuk. Intina perbahanan si erpalaskan sura-sura perukuran manusia erbansa lama gedang ate geluh. Tapi adi perbahanan si erpalaskan sura-sura kesaksi badia siwah buah-buah roh. Bagi lagu anak sekolah minggu Nina. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Intina, perbahanan si erpalaskan sura-sura kesaksi badia mereken kemalaman ate, megedang ate geluh. Maka arah sura-sura kesaksi badia, sura-sura perukuran manusia enda, tuhu-tuhu bertolak belakang, la sefrekuensi. Maka si menjadi sura-sura Rasul Paulus man perpulungan Galatia, gelah min perpulungan Galatia, la ngikutkan perukuran sura-sura manusia, tapi ngikutkan sura-sura kesaksi badia. Sebab kesaksi badia si negu-negu kegeluhan. Maka kalak si enggo jadi si kerajaan Kristus Yesus, maka perukuranna secara manusia enggo ibunuhna ibas kayu persilang, rikut peras kerincuhan dagingna bagi pe sura-surana. Sebab kesaksi badia si merekan kegeluhan. Maka lagu langkah harus rikutkan perhatian kesah. Nah, bagi pe adi sue bahan invokasio, sada Samuel 16 ayat 12, Nina maka isuru isai kala ngelegisa. Ia sekala anak perana si mejile, sehat janah matana pe mejile. Nina Tuhan man Samuel, enda mekalakna, tangkuhkanlah ia. Arah ayat enda, turi-turin karena Daud dipilih jadi raja bangsa Israel ganti Raja Saul.
Ija di bata nuruh Samuel berkat ku Betlehem guna milih anak-anak Isai jadi raja ibas acara nehken persembahan gelehen man Tuhan. Maka paksa Ernin Eliab ia kap Samuel mesti ipilih di bata jadi raja man bangsa Israel. Tapi nina di bata lang. Lanen kuga gedangna ras jilena rupana. Pertimbanganku lah bali ras pertimbangan manusia. Manusia ngenahan rupa si trida arah darat, tapi aku ngenahan pusuh. Maka kenca bagi idilau Isai Abinadab. Pelang nina Samuel. Jenari ibaba Isai samah. Pelang nina Samuel. Ibaba Isai pitu anak-anak ilebe-lebe Samuel. Janah jawaban Samuel lang. Maka paksa nungkun Samuel nina. Li dengar tole anak du. Maka nina Isai. Lid. Ia anak singuda. Tapi sangana ermakan biri-biri. Mesi Daud. Maka nina Samuel suruh ia rah ku Jeda. Maka isuruh Isai kalak ngelegi Daud. Maka kenca Daud nggore. Maka nina dibata man Samuel. Dame kalakna tangkuhkanlah ia. Maka arah sada Samuel 16 ayat 12 ngajarkan man banta. Maka cara pendahin kesasi badia ras cara pendahin manusia berbeda. Ija cara pendahin manusia yang ngenahan rupa kai si tridah arah darat saja. Tapi ada adi cara pendahin kesasi badia ngasuk ngenahan sekupusuh. Janah ulihna lah mengecewakan. Teridah arah kepemimpinan Raja Daud jadi raja man bangsa Israel. Raja Daud, raja siar kemalangan man di bata, dengan ngelakukan singena ate di bata. Bahkan Raja Daud ipake di bata jadi terombo Tuhan Yesus. Maka kekelangan Tuhan, arah sura-sura kesasi badia, rasura-sura perukuran manusia. Apa idage si pilih? Tentuna sura-sura kesasi badia. Tapi iba si pilih sura-sura kesasi badia harus siap berkorban, siap berbagi. Maka kalak sindalankan sura-sura kesasi badia, kalak sila terjeng ngukurkan kepentinganna saja, tapi enggo ngasuk ngukurkan kepentingan kalak si dewan. Jenari arah sura-sura kesasi badia, rasura-sura perukuran manusia, apa irusur silakukan? Dirusurun dengar silakukan sura-sura perukuran manusia, Rasul Paulus ngatakan maka sura-sura perukuran manusia erban salaban cidat bagin ibas kinrajan surga. Tentuna selaku kita kalak siar kini teken, maka si jadi sura-suranta gelah atan dat bagin ibas kinrajan surga. Bagi? Maka adi ateta atan dat bagin ibas kinrajan surga. Jeralah. Si tadingkanlah sura-sura perukuran manusia si bukalah pusuhta, si berekan dirita, ngikutkan sura-sura kesah si badia alu tetap erkemalangan man di bata. Sebab sue temata ngatakan materuk ukur dengan ngasup engkuasai diri, maka dua hal enda merupakan bagin dari ulih kesah si badia. Maka sie hanya banci idatkan alu ngikutkan sura-sura kesah si badia, alu erkemalangan man Tuhan. Amin. Terjeng jenda kata di bata. Ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, katandu enggo iya loken kami. Tambah pemetah dengan pengertian kami, maka sura-sura perukuran manusia, ras sura-sura kesah si badia berbeda ras bertolak belakang.
Tapi sura-sura kesasi badia sima bakemalaman ate. Jana hanya banci idatkan alu kemalangan ma Tuhan. Maka sampati kami Tuhan, gelah kami tetap mengandalkan Tuhan, gelah ngasuk kami, nah ken sura-sura kesasi badia ibas kegeluhan kami. Tuhan, bujur ibas katando si enggo ialokan kami. Jadi kami pelaku firman Tuhan, ibas gelar anakdu, Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Selamat melayani, selamat menikmati pekan doa berniwari si pelimakan di batas si masu-masu. Shalom.